अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, इंशाअल्लाह सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। मुफ्ती सलमान अज़रीफ साहब का पहला बयान हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों का बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा। इंशाअल्लाह हम पार्ट 2 भी लेकर आपके खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि पार्ट 2 थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप इस वीडियो को मुकम्मल यानी कि पूरा ज़रूर सुनें, तो आपको बहुत ही अच्छा बयान सुनने को मिलेगा। इस वीडियो के अंदर मुझे लाइक, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें। चलिए सुनते हैं बयान मुफ्ती सलमान अज़रीफ साहब का। तो शिर्क को तोड़ने वाला अमल है ये मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना, और ये हम पर शिर्क का फतवा लगाते हो। अजीब हिमाकत है। शिर्क को ख़त्म करने वाला अमल है मीलाद मुस्तफ़ा। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, बुज़ुर्गों की बातें अगर मैं आपको बताऊं, अल्लामा इब्ने जौज़ी, ये गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने के अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी निहायत ही नक्काद मुहद्दिस हैं। ऐसे कि इन्होंने अहादीस में जरा बराबर भी कुछ देखा तो पूरी किताब लिख डाली, और किताबों पर जर्ह तहदील करने वाले बहुत बड़े इमाम हैं अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी। इनकी पूरी किताब है, इनकी पूरी किताब है मौलिदुल अरूस, यानी दूल्हे की मौलूद के बारे में किताब इब्ने जौज़ी की लिखी हुई किताब है। पूरी उन्होंने दलाइल के साथ लिखा है। और ना बाबा मैं सामान नहीं दूंगी, ये जिद करने लगा कि कुछ नहीं, आप डरो मत, सेफ है, और ना मैं चोर हूं, उचक्का हूं, कुछ नहीं, आपका सामान जहां तक बोलोगी पहुंचा दूंगा। वो डर गई कि ये क्यों इतना आर्ग्यू कर रहा है, मुझे मेरा सामान उठाना, तुझे क्यों? उसने कहा अम्मा बस बात ये है कि आज हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है, उनकी पैदाइश का दिन है, और उनकी ये सुन्नत यानी उनका महबूब अमल था कि जब वो कभी किसी कमज़ोर को, बूढ़े को बोझ उठाया देखते थे तो उसका सामान ले लेते थे। मैं भी इसीलिए आया हूँ, आप अपना सामान दे दो, मैं उठा करके ले जाऊँगा। वो इतनी बात पर इम्प्रेस हो गई, खुश हुई, और दोनों सामान उठा के दे देती है, और वो ले करके गया काफ़ी दूर तक, उसके घर तक वो पहुँचा करके आया। बात आई गई हो गई, ख़त्म हो गई। 6 महीने के बाद मेरे अजीजों, वो नौजवान मुझसे राब्ता करता है और कहता है अजीब इत्तेफाक है हजरत, अजीब इत्तेफाक है, वो खातून जो जिसका सामान मैं उठाकर पहुंचाया था मेरे भी कोई कांटेक्ट में नहीं थी, लेकिन जाने के वक्त उसने कुछ कांटेक्ट लिए थे। 6 महीने के बाद आज वो मुझसे कांटेक्ट करती है और कहती है नौजवान तुम्हारे किसी आलिम से मिलाओ। कहा क्यों, वजह क्या है? वो कहती है 6 महीने हो गए मैं तुम्हारे नबी की सीरत ही पढ़ रही हूँ, उनकी बायोग्राफी पढ़ रही हूं, और आज मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि उससे बेहतरीन अखलाक किसी के हो ही नहीं सकते। और मैं चाहती हूं कि वो जो हसीन चेहरे वाला दुनिया में आया था, आमिना का लाल, आला अखलाक वाला आया था दुनिया में, मैं उसके अखलाक में ढल जाऊं और मैं भी कलमा तैयबा पढ़ लूं। मैंने उस वक्त महसूस किया अगर एक नौजवान सही तरीके से मिलाद मनाता है तो मेरे मुस्तफा से कितने को करीब वो कर देता है, अगर गलत तरीके से मनाते हो तो हुजूर से लोगों को दूर कर देते हो। आज ये अहद करके उठो कि मिलाद मुस्तफा आए तो हम अपने आप को चेंज करके ऐसे निकले कि दुनिया देखे तो वो याद करे 1400 साल पहले वाली खुशबू आज यहाँ पर नजर आ रही है, मदीने की हवाएं यहाँ नजर आ रही हैं। इसलिए 1500 साल ईद मिलादुन नबी हमें इस तरह से मनाना है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। हजरत का हुक्म था 2 मिनट, इजाजत 2 मिनट। हजरत का हुक्म था कि मुझे जो कहा गया था टॉपिक कि उम्मत की यूनिटी के बारे में, इत्तेहाद के बारे में, लेकिन बात यह है ना जो भी आप टॉपिक दें हमारी जुबान से एक ही टॉपिक निकलता है, वो हुजूर पाक की बात। जिंदगी का उन्वान ये हो जाता है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूंगा, आज मुझसे यहाँ की मीडिया के कुछ हजरात ने इंटरव्यू के तौर पर सवाल भी ये किया था कि आप यूनिटी के बाद डिसयूनिटी के बारे में क्या सॉल्यूशन देना चाहते। एक बात याद रखो, कब फूट पड़ती है, कब इख्तिलाफ होता है, उसका रीजन आपने देखा, जब जब आप नहर की बात करेंगे तब तब फूट पड़ती है, और जब समंदर की बात करेंगे तो कोई इख्तिलाफ नहीं होता।
یہ ایک بات یاد رکھے، ہر کوئی بٹا ہوا اور اپنے اوپینین کو، اپنی رائے کو دوسرے پر تھوپنے کی کوشش کرتا ہے تو اختلاف ہوتا ہے۔ ہم سب کو یونٹی اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ہم مرضی مصطفیٰ میں سب اپنے آپ کو نہیں ڈھال لیتے، اپنے آپ کو جب تک نہیں ڈھال لیتے۔ صحابہ میں بھی اختلافات ہوئے ہیں، چھوٹے موٹے بہت سارے اختلافات ہوئے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہے کہ ذاتی اختلافات ہوئے اور اس طور پر کہ دشمنی پیدا ہو گئی۔ لیکن آج صرف اور صرف سلسلوں کو لے کر کے، پیروں کو لے کر کے، علماء کے حلقوں کو لے کر کے اتنے خطرناک اختلافات ہیں کہ ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہیں، لوگ جانی دشمن، سلام کلام بند، مصافحہ بند، اور ایک دوسرے کو دیکھنا بھی بند۔ اور لوگ حیرت کی بات ہے ہم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں، ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔ امام شافعی کی ایک بات سناتا ہوں، امام شافعی جیسا عالم کون ہے؟ وہ درسگاہ میں پڑھا رہے ہیں، ان کے شاگرد امام ابو موسیٰ مازنی، اختلاف ہو گیا استاد اور شاگرد کا، شاگرد کہہ رہا ہے جائز ہے، استاد کہہ رہا ہے ناجائز ہے۔ اختلاف یہ پہلے ہوتا تھا، آج نہیں، اس کا سوچ بھی نہیں سکتا کوئی۔ امت ہونے میں اور غلام ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، کیا اس میں بھی اختلاف ہے؟ تیرا رسول اور ہے، میرا رسول اور ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، امام شافعی کے ہاتھ چوم لی اور کہا رکھو، ایک گھر میں 4 بھائی ہیں، چاروں کو الگ الگ کلر پسند ہیں، الگ الگ کلر پسند ہیں، کسی کو سفید، کسی کو کالا، کسی کو نیلا، کسی کو ہرا، لیکن کلر پسند الگ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی ماں تو نہیں بدل سکتا، اپنا باپ تو نہیں بدل سکتا۔ اختلاف کرنے کا حق ہے لیکن باپ بدلنے کا حق نہیں ہے۔ اختلاف کرو، اچھے سے کرو، لیکن تمہارا رشتہ بھی اسی رسول سے ہے، ہمارا رشتہ بھی اسی رسول سے ہے۔ اگر یہ نسبت سلامت ہے تو ایسے اختلافات سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو ایک بات اور بتا دوں، امام احمد بن حنبل بہت پائے کے محدث، 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ۔ انہی کے زمانے کے ایک اور امام ہیں، امام مدینی، جو امام بخاری کے استاد ہے، احمد المدینی۔ یہ امام مدینی اور امام احمد بن حنبل میں کٹر اختلاف تھا کچھ مسئلوں کو لے کر۔ اختلاف کا مطلب آپ یہ مت سمجھیں گالی گلوچ والا، ہاں وہ مسائل کا اختلاف تھا۔ امام احمد بن حنبل اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے ایک کمرے میں بیٹھ کر، اچانک امام مدینی آئے گھوڑے پر، باہر گھوڑا رکایا اور تیزی سے چڑھتے ہوئے کمرے میں آئے، دروازہ کھولا۔ جیسے ہی وہ جلال سے آئے تو شاگرد سب ڈر گئے امام احمد بن حنبل کی، کچھ تو تیور بگڑے ہوئے ہیں۔ یہ تیور دیکھ کر کے امام احمد بن حنبل نے اپنے شاگردوں کو سب کو بھگا دیا، جاؤ باہر جاؤ، میرا اور ان کا معاملہ ہے۔ ایک بات یاد رکھو، محدثین نے یہ بات کی ہے، بڑے جب بات کرتے ہیں تو چمچوں کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ اختلافات سب سے زیادہ یہاں ہوتے ہیں۔ ہاں انہوں نے یہ تمیز سکھائی ہے، بات باہر نکل جاؤ۔ شاگرد بھی عام شاگرد نہیں ہیں، وہ بھی بڑے علماء ہیں، ان کو بھی نہیں رہنے دیا، باہر جاؤ، دروازہ بند کیا۔ شاگردوں نے روایت کیا ہے، امام احمد بن حنبل اور امام علی مدینی، امام علی مدینی دونوں میں اتنا سخت مباحثہ ہو رہا تھا، باہر سے وہ لوگ کہتے ہیں کہ سننے میں تو ایسا لگ رہا تھا ہم کو کہ ہاتھا پائی ہونے والی ہے، کشتی ہونے والی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز دھیمی ہوئی، بند ہو گئی، پھر دروازہ کھلا۔ شاگرد سب جو باہر کھڑے اسٹوڈنٹس وہ کہتے ہیں کیا ہوا ہم کو پتہ نہیں، لیکن شیخ علی مدینی نکلتے ہیں اپنے کمرے سے، گھوڑا باہر کھڑا تھا، امام احمد بن حنبل بھی پیچھے نکلتے ہیں، دونوں میں سخت اختلاف ہے، بحث بھی ہوئی ہے، آواز بھی ہوئی ہے، لیکن جب وہ نکلے علی مدینی گھوڑے پر بیٹھنے جا رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں، گھوڑے پر بیٹھنے جا رہے ہیں، امام احمد بن حنبل اپنے ہاتھ ان کے پیروں کے نیچے رکھ دیتے تھے، اپنے ہاتھ ان کے پیروں کے نیچے رکھتے ہیں۔ شیخ علی مدینی امام احمد بن حنبل کے ہاتھوں پہ اپنا پیر رکھ کر گھوڑے پر چڑھتے ہیں۔ شاگرد دیکھ کر کے کہہ رہے یہ کیا ماجرا ہے، اندر دیکھو تو ہاتھا پائی ہونے والی تھی، یہ باہر تو ان کو گھوڑے پہ چڑھا رہے ہیں۔ یہی ہے ہمارے علماء کا اختلاف، یہی ہے۔ بعد میں امام احمد بن حنبل سے شاگردوں نے پوچھا کہ حضور اتنا سخت اختلاف ہے اور ان کے پیروں کے نیچے آپ ہاتھ دے کر ان کو چڑھا رہے ہیں، آپ
سنو इमाम अहमद बिन हम्बल क्या जवाब देते, कहते हैं मेरा और उनका इख्तिलाफ मसले में है लेकिन तुम उनकी हैसियत नहीं जानते। ए लोगों, अगर तुम उनका मकाम जान लेते, मैंने तो हाथ रखा है, उनकी धूल सुरमा लगाने के काबिल है। ये कौन फराख दिली रखता है? जिससे इख्तिलाफ हो उसके बारे में ये कुशादा ज़र्फी कौन रखता है? ये हमारे बुजुर्गों का शीवा था, ये तरीका था। इख्तिलाफ आज भी कर सकते हो लेकिन ज़ात का एहतराम बाकी रखो, ज़ात का एहतराम बाकी रखो। हसब नसब पर सवाल नहीं, उसके ख़ानदान पर नहीं, उसके बाप दादाओं पर नहीं, वरना इसको इख्तिलाफ मज़मूम कहा जाता है। वो गाली गलोच वाला है, नीच फितरत वाला है। आला फितरत वाला इख्तिलाफ तो करता है लेकिन इंसानियत का एहतराम बाकी रखता है, उसके इस्लाम का एहतराम बाकी रखता है। अल्लाह करीम ऐसी यूनिटी हमारी उम्मत में फिर से अता फरमाए। लेकिन एक चीज है, आप सबको मैं गुजारिश करूंगा, इख्तिलाफ जितने भी आए आप डिस्कस मत करो, आप डिस्कस मत करो। बहुत ज्यादा शौक है तो 9 साल आलिम बन जाओ, फिर उसके बाद मुफ्ती बन जाओ, और फिर उसके बाद अल्लामा बन जाओ और शौक से डिस्कस करो। वरना व्हाट्सएप पे मुनाजरे करते रहोगे, यूट्यूब और फेसबुक को यूनिवर्सिटी बनाकर उसमें मुनाजरे करते रहोगे तो याद है गूगल मैप बहुत बुरी जगह पे भी ले जाके फंसाता है। बहुत, हमको खुद भी दिल्ली से हम उतरे थे, हम जा रहे थे बरेली, लेकिन गूगल मैप ने हमको ऐसी जगह पहुंचाया था रात के 2 बजे, रास्ता डेड एंड है, खत्म है। एक पुलिस वाला टॉर्च मार रहा था, हम उतर करके देखे क्या हुआ, रास्ता भटक गए। हमने कहा हम तो जा रहे थे बरेली। वो पुलिस वाला कहता है ये सब जेल है, आप यहाँ कैसे आ गए हो? उस दिन से मुझे याद है, मैंने ड्राइवर से कहा कभी ऐसे गूगल को फॉलो मत करो जो मरकज़े इश्क में ले जाने की बजाय मरकज़े कैद में लेकर के जाए, मरकज़े क्राइम में लेकर के चला जाए। इसलिए सारा अगर तुम्हारा डिपेंड इंटरनेट पर रहेगा तो ऐसे ही फंसते चले जाओगे। हाँ, तुम्हारा डिपेंड, तुम्हारा ट्रस्ट, तुम्हारा एतमाद किस पर हो? अरे आज भी हसीन चेहरे बाकी हैं, सीना बसीना देने को उलमा बैठे हुए हैं, इन पर एतमाद करो, भरोसा करो, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर रखेगा और गुमराही से जी महफूज माशाअल्लाह, रखेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बेहतरीन अंदाज का मुफ्ती साहब ने ये बयान सुनाया। आपको बयान कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लाइक जरूर करें। वीडियो आता देखने आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई इस्लामिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।